कोई भी ना, क्यों तुमको तुम्हारे लिए कौन कौन आना चाहिए था? तुम बहुत जन को एक्सपेक्ट कर रही थी यहाँ पे। हाँ, कितना बहुत भीड़ होगा ऐसा लग रहा था तुमको। तो अभी एक्साइटेड हो या नहीं? यस। पानी में खेलने के लिए एक्साइटेड हो या फिर भीड़ को देखने के लिए एक्साइटेड? पानी पानी। दिस प्लेस इज सो गुड। नानी क्या बोलना है आपको इसके बारे में, ये प्लेस के बारे में? क्या बहुत कैसा अच्छा। लगा? वो रहा स्विमिंग पूल, देखो पानी। नाइस। The sun is beautiful. टीम खेलने हैं, चलो। Whoa. Are you having fun? हाँ, इंग्लिश। हाँ, ठीक है, hold on. Even I'm coming. हाय गाइस। सो मैं यहाँ पे बैठी हूँ और ये आनी। मैं ये निकालने की कोशिश कर रही हूँ। ओह फक, सॉरी, निकल गया। local language. तो हम लोग बैठो। ओ सनी डे। it's a sunny day and we plan to come here. हमको ऐसे पकड़ना पड़ेगा। नानी नहीं जाएंगे, पहले हम लोग क्या करेंगे? क्या करेंगे? कपड़ा चेंज करेंगे। वी विल चेंज आवर क्लोथ्स, विल चेंज आवर आउटफिट। उसके बाद वी गोना गो फॉर अ स्विमिंग विच वी डोंट नो, हम लोग को नहीं आता है, फिर भी वी विल ट्राई। आर यू रेडी? शो योर स्विमिङ आउटफिट। ऊपर जाऊ न अलिकति। हजुर, कपबेडमा हाल्नु पर्दैन होला, म यहीँ बस्छु नि त। बोल्दिनँ पानीमा। यहीँ छु त अन्त, यहीँ छु। कति डिप छ यो पानी? उयो नानीहरूको कति डिप छ? ए हुन्छ हुन्छ, म बस्छु नि अहिले त्यहाँ। ट्युब लगाउ न त, डर लाग्यो भने। त्यो के भयो नानी? यता मजा आएन? यहीँ बसेर खेल्ने। ट्युबमा खेल्न त नानी, जाऊ। दादाले सिकाउँछ नि त, गो। त्यहीसम्म मात्रै सिकाउँछ, गो जाऊ। सिक्ने हो भने चाहिँ जाऊ है। अगाडिपट्टि गममा डुब्छ भने डर छ। ओ नानी टाउको ठोक्छ है। भयो? यता फर्की। होइन गर्दैछ। अलिक पछाडि जान, अलिक पछाडि। यता हेर, यहाँ हेर। उता जा। जुरे खुट्टा। Yes, Nani, yes.
खेलिरहेको छ नानीलाई सिकाउँदैछ but I'm not gonna swim because water phobia पनि एउटा कुरा हो. On top of that I don't know how to swim. Mostly like on top of that I had some skin disease which is yet to be healed. I don't want it to be expand a lot. आराम से खेला ना आराम से. नानी, how are you feeling? Very good. कैसा लग रहा है आपको? डर नहीं लग रहा अभी? नहीं लग रहा है? यङ जुलेबी एउटा देखाउँदैछ. ओहो घर जानु भनेको. औ जाउँ घर जानुपर्छ. किन ट्युसन छ? रिसाएर बसिरहेछ. अझै खेल्नु मन पर्यो? This is the condition. कैसा लग रहा है तुमको यंग जाओ? आज में खेले? जा खेलना बाबा. So आज को दिन यसरी नै गयो. It's just like hardly 2 hours. यहाँ पुग्नु 45 minutes जस्तो लाग्छ. Then after that these people played for around an hour. Then we are going back now. The tan. म त नखेल्दैन डरी झन् खेलेको भए. Yes. However, it was a good day. अब म उसलाई बोल्न लाउँछु. I'll make a talk. तो आज का एक्सपीरियंस कैसा रहा तुम बताओगे थोड़ा हम लोग हमारे व्यूअर्स को. How was experience? कस्तो थियो लु नेपालीबाट भन्दियौ कि हिन्दीबाट भन्ने कि केबाट भन्ने? हजुर मेरो च्यानलको नाम द लिटल टॉक. तो कैसा लगा बोलो? बहुत 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 अच्छा. बहुत अच्छा लगा. पहले डर लग रहा था तो बोला नहीं थी. तो गाइस पहले मुझे डर लग रहा था लेकिन जब मैं धीरे धीरे बढ़ते गई तब मुझे बहुत अच्छा लगता गया. चलो थैंक यू. तो अब नेक्स्ट टाइम कब आओगे? जब आकांक्षा आएगा. जब आकांक्षा आएगा. कहाँ है अभी तुम्हारा आकांक्षा? दुबई. ओके जब वो आएंगे तब जाएंगे. ओके ठीक है. अब हम लोग कहाँ जा रहे हैं वापस? घर. क्योंकि तुम्हारा 3 बजे क्या है? ट्यूशन. Oh my god, this kid has a tuition. अनि हामी चाहिँ घर जाँदैछ. The weather is fine and our ride is ready. So we're gonna go back home. मैले खेल्नु पाएन but I will surely one day आउँछु because I don't know how to swim. See you on the way. Bye. Bye.